یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائق معززات ماں بہنوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت دے نال تشریف لے کے آئے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جس طرح دوستو احباب دے علم دے اندر ہے اج دا اے پروگرام میرے محترم بھائیاں نے میرے برادر اصغر قاری عظمت اللہ صاحب دا رکھیا سی اور انہوں دی وائف شدید بیمار پہلا میں 1.5 مہینہ اسپتال ہو رہے نے پھر کتے اچانک بیمار ہوئی جی دی وجہ تو نہ آ سکے تو میں ویسے ہی اسلام آباد گیا سا تو چلو مینج ہو گیا کہ میں گناہگار حاضر ہویا دعا ہے کہ اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرما لیں 2-4 گزارشات نے گناہاں دی لسٹ بہت لمبی ہے اور اسی لوگ تے بڑے ہی گناہگار ہیں 6.5 لاکھ کوتاہیاں نے اور گناہ کئی ایسے نے جڑے بام عروج تک پہنچ اور انہاں گناہاں دے اندروں
ایک زنا والا ایسا گناہ ہے جڑا دن رات بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان کا کوئی حد بار نہیں ہے، اور یہ گناہ آنے والی نسل نو تباہ کر دے گا۔ اور دور حاضر دے اندر ویکھ رہے ہیں کہ اس گناہ دے سبب گھراں دے گھر اجڑ گئے اور ٹینشن دا شکار ہو گئے لوگ، اور بہت سارے لوگ خودکشی تے آمادہ ہو گئے اس گناہ دی وجہ تو یہ اسباب کی نے۔ تو اسباب دے حوالے نال میں 2-4 گزارشات کراں گا کہ اگر ان اسباب نو کنٹرول چے کر لیا جائے تو پھر اس گناہ نو کو بند بانیا جا سکتا ہے۔ اور ان اسباب دے اندر ایک پہلا اسباب ہے، اللہ نے قرآن سے آکھے انسان دی نظر ہے۔ اگر نظر کنٹرول سے آ جائے تو زنا دا دروازہ بند ہو جائے۔ نظر ایک ایسا تیر ہے، کیونکہ نظر نو اللہ نے بڑے کمالات دیتے ہیں نا۔ نظر جتھے جا کے پے گی نا قدرتی منظر دے اندر، تو دل و دماغ دے اندر ایک چیز نقش ہو جائے گی، کسی بھی چیز نو نظر دیکھ دی۔ تا اللہ نے آکھیا ذرا میں بات لمبی نہ کرا، ذرا توجہ فرماؤ۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُصُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ نظر والا فتنہ ایڈا بڑا فتنہ ہے، آتا رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر نو آرڈر لایا ہے کہ میرے محبوب جی انہا مومنانو دسو جنہیں نگاہ بنائیے، جنہیں نظر دیتی ہے، اس مالک دا حکم ہے کہ نگاہ تھلے رکھو دے استعمال دا بل بھی اللہ نے دسے آئے۔ اور رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، اللہ فرما دینے وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن۔ اللہ فرماندے نے سونیا آپ مومنہ دیاں عورتاں بھی حکم دے وہ کہ اپنیاں نگاہاں تھلے رکھن، مومنات بیبیاں بھی اپنیاں نگاہاں جھکا کے رکھن۔ یعنی جس مالک نے نظر بنائیے انہیں قانون بنایا کہ دا استعمال دا بھی ول میں دسنا۔ اگر فتنیاں تو بچنا چاہتے ہو، زنا دا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، اپنی نظر دی حفاظت کرو، نگاہ چک جان تے غیر تے بہننا، ورنہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے مسند احمد دے اندر آج سرکار مدینہ نے نی ان عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن مسعود آنے نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان۔ سرکار مدینہ دینے اور میرے امتیوں اکھاں بھی زنا کر دیا نے، سرکار مدینہ دینے میرے امتیوں ہاتھ بھی زنا کر دینے، سرکار مدینہ دینے میرے امتیوں بندے دے قدم بھی زنا کر دینے۔ جدو برائی وال چلیے تے قدمہ دا زنا ہوندا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی اکھاں دا زنا کی ہوندا ہے، اکھاں کیویں زنا کر دیا نے؟ تے سرکار مدینہ نے وزناہم النظر، جدو اے ہوئی اکھ کسے غیر محرم تے جا ٹک دیئے، جدو اے ہو اکھ کسے غیر نو تک دیئے، اے اکھاں دا زنا ہوندا ہے۔ یعنی امام کائنات نے زنا دا دروازہ بند کیتا ہے، اکھ دے ویکھن نو ہی نبی پاک نے زنا قرار دے دیتا۔ العینان تزنیان، سرکار آندے نے اکھاں زنا کر دیا نے، تو اکھ دے ویکھن نو زنا کہہ دیتے۔
اور صحابہ نے پوچھا وزیناہم النظر، نظر دے بڑے فتنے نے، کیونکہ جو نظر دیکھ دیے دل و دماغ خراب ہو جائے، بندے کا دماغ الٹ جائے۔ پر سانو آج تک یہ نہیں پتا لگیا کہ نظر تھلے رکھنا بھی کوئی رب دا آرڈر ہے، یا کدی کسی نے پریکٹس کی تھی نظر تھلے رکھن دی، یا کوئی بندہ رکھتا ہے نظر تھلے؟ کیا قرآن دی آیت نہیں ہے، اللہ دا آرڈر نہیں ہے، مانتے نہیں ہو؟ پھر نظر دی بات کرو، اتنے کسی نمازی دی تھلے نہ ہوئے، تسی باہر والے بندے دی کی بات کر دے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس بندے دی نظر تھلے ٹک گئی اس کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو جائے گی کہ وقت دا ولی بن جائے۔ لیکن ٹکے کیسے بھائی؟ اتنے نظر انج ویندیاں نے، انج ویندیاں نے، ساڑیاں نظریں تو اشارے بھی کر دیا نے، اکھاں دے اشارے کر دیں لوگ۔ خیر بات لمبی نہ ہوئے، نبی پاک دے صحابی نے سوال کیتا، صحیح بخاری، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے سوال کیتا ہے، زنا دے اسباب ذکر پیا کرنا وا، اور پہلا سبب جڑا زنا دی طرف لے جاندا ہے انسان دی اکھ ہوندی ہے۔ اور غور کر دے جا، وَعَنْ جَرِيرِ ابْنِ عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک دا پروانہ ہے کہ میں نبی پاک کو سوال کی تسالت رسول اللہ، میں کیا سونے نبی جی النظر الفجاعتی، نبی پاک جی جے بندے دی اچانک نظر اٹھ جاوے اے دے بارے کی آرڈر ہے، کی حکم ہے کہ بندہ اچانک بازار چ نکل دے کسے غیر تے نظر ٹک سکتی ہے، اللہ تے نبی جی اے دے بارے کی آرڈر ہے۔ سرکار مدینہ دا پروانہ داویں جدوں میں سرکار نو پوچھے آئے تے میرے نبی نے نرمی پیدا نہیں کی تھی، تے سرکار مدینہ نے پروانے اچانک دے بارے گل پوچھنا ہے، امرانی ان اصرف بصری، اللہ تے نبی دا پروانہ دے سرکار مدینہ نے آرڈر فرمایا، اللہ تے نبی آدھے نے جدو اچانک اٹھے تے تینو چاہی دا نظر فوراً ہی پھیر لوے۔ تے ساڑھے تھے نظرہ ہی ماشا پھر دیئے، ایتے سویرے سویرے ایتے کالج کیا، یونیورسٹی کیا، سکول کیا، نوجوان لڑکیاں سرے بدار آن، لڑکیاں سرے بدار سکول پڑھن جاندیاں نے، کتنے بغیرت، کتنے خناس، کتنے جنات شیطانیت سوار ہے، کوئی کسے چوک تے کھڑا ہے، کوئی کسے چوک تے کسے دی نظر کسے دا پیچھا کر دی، کسے دا پیچھا کر دی ہے۔ یہ دن رات نظرہ انج پھر دیا نے جی میں شکاری کتے پھر دینے، تو پھر انہوں کنٹرول چلی کرو گے تو پتہ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، پتہ کتنا بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا امرنی ان اصرف بصری، لیکن ساڑھے ہاں تو انج ہوتا ہے جو کوئی ویندہ ہے وہ ویکھی جائے گا، پتہ ہو تو لگا کسی کے بابے بزرگ جو ٹھک جا وجے گا، انہیں اگو آنا پتر انہ ہے تینوں دسدا نہیں، نہ بابا جی انہ ہے تاں تو توڑے جو وجے ہے، یہ تو دماغ بھی انہ ہے، تسی آنکھ دی گال کر دے دماغ تو بھی اندھا ہے، نہ دل کم کر دے، نہ دماغ کم کر دے، نہ آنکھ کم کر دے، یہ تو پکا ہی انہ ہے، تسی اس لیے بات کر دے ہو۔ النظر الفجاع، تسی دیکھو ساڑھے دا عام نظر دا ایک علیحدہ حکم ہے کہ نظر کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نا، اگر نظر دی بات کرو نبی پاک ایک ہوئی نظر بد ہو جائے نا تو کسے بندے تے پوے تو بندے نو قبر سے لے جائے، ایک ہوئی نظر غلط ہو جائے تو تقدیر تو اگے بڑھ جائے، فرقان رہے اندر بڑھنی والی تو نظر ہوندی تو خیر۔ حالانکہ ابو داؤد دی حدیث ہے، جدو حضرت عثمان نے گستاخ رسول دی سفارش کی تھی، ہے گستاخ، نبی پاک انہوں معافی نہیں سی دینا چاہتے، تو نبی پاک عثمان دماد سن تے خاموش ہو گئے۔ خیر جدو حضرت عثمان و گستاخ نو لے کے گئے نا تو سرکار مدینہ نے الیس منکم رجل رشید، وہ تو اڈے جو کوئی نیک بندہ نہیں سی، میں چپ سا تو پتہ نہیں کہ میں نہیں بول رہا، تسی دی گردن اتار دینی سی،
آدھے سرکار ہوں سانوں کی پتا تواڈے دل 'چ یہ گل ہے بھی اندی دھون لاؤنی ہے، تسی سانوں اکھ دا اشارہ کر دے لو اسی دھون لتھی لینی سی۔ کی کیا؟ اکھ دا اشارہ۔ سرکار آندے نے اے اکھ دا اشارہ اعیننا من الخیانہ، نبی پاک آندے نے دعا کریا کرو اللہ نو اکھاں نو خیانت کولو محفوظ فرمائے۔ تو نبی پاک آندے نے میرے صحابہ نبی دی ذات دے لیک نہیں ہے کہ اکھاں دے اشارے کرے، امتیاں دیاں تے اکھاں ہی اشارے کر دیاں نے، انہاں دیاں اکھاں ہی سیدھیاں ہو جان تو سمجھو ولی ہو گئے، اکھاں ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ بڑا تسی سنیا ساری زندگی، کدی اکھ نو پوچھو نا قرآن نو کہ اکھ نیچی رکھو، کدی رکھی ہے کہ میرے اللہ دا حکم ہے؟ انج تے بڑے مسئلے تے عمل کر دے، بھی سنت ہے بھی سنت، میں کہنا فرض ہے، اللہ نے آرڈر دیتے نبی پاک نو کیا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے سوال کیتا ہے، اور میں زنا دی طرف لے جان والا پہلا سبب گناہگار عرض کر رہا ہے۔ اکھ ایسی چیز ہے جڑی بندے دے اندر زنا دا جناب، زنا دی طرف آمادگی پیدا کر دی ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تسی کنے دی تربیت کیتی کہ جنہ دی نگاہ تھلے ہو گئی ہے؟ کنے لوگوں دی تربیت کر سکے جی میں فلانے بندے تو ایسی تربیت کیتی کہ دی نظر انوتا نہیں اٹھتی؟ ساڑی آپ دی تھلے ٹکے تے اگلے دی اٹھے نا، ساڑی تے اپنی نہیں ٹکے گی۔ اے نبی پاک نے تربیت فرمائی ہے، مسند احمد ذرا سماعت فرمانت تھی۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو انج دی تربیت کیتی ہے، دیا نگاہاں زمین تے جھک گئیاں نے۔ اور نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو امامہ دے نے سرکار مدینہ دی خدمت دے اندر آن والا بندہ ہے، آ کر کے سرکار مدینہ نو آندا ہے میں زنا دی اجازت لین آیا ہاں۔ اجوں دے منہ چوں اینے الفاظ نکلے نے تے نبی پاک دے صحابہ لپکے نے کہ نو پکڑو نبی پاک کو کندہ کوئسچن کردہ ہے، کندہ سوال کردہ ہے۔ تے سرکار مدینہ نے میرے صحابہ انو کچھ نہ کھیا جے، انو اگے آن دے، وہ سوال مینو کیتا ہے تیدا جواب بھی میں محمد دے مانگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیچھے ہٹے نے، اے نوجوان قریب ہویا ہے۔ نبی پاک نے جوان دوبارہ سوال رپیٹ کر کی تیرا سوال ہے، انہیں دوبارہ سوال رپیٹ کیتا ہے، دہرا چھڑے ہے کہ زنا دی اجازت جاننا وا۔ نبی پاک نے پھر ایک میرا بھی سوال ہے، تو اندہ جواب دے، تینوں جواب آپ ہی مل جائے گا۔ آدھا ہے سونیا تو ہڈا کی سوال ہے؟ نبی پاک نے جڑی تو ذہن چے ٹینشن چکی پھرنا ہے، جڑی تو دین دے اندر بد دماغی لئی پھرنا ہے، اور نبی پاک نے دستے صحیح یو ارادہ کو تیری ماں دے بارے کرے تے پھر کی خیال ہے؟ آدھا توبہ توبہ، سرکار کیڑا غیرت مند بندہ گوارا کردہ ہے؟ نبی پاک نے جویں تینوں برداشت نہیں، دنیا دے کسے بھی غیرت مند بندے نو برداشت نہیں ہے۔ نبی پاک نے کرے ہوئی زنا دا ارادہ تیری بیٹی دے بارے سوچے تے پھر کی خیال ہے؟ آدھا توبہ توبہ، اللہ دے نبی جی انج کون سوچ سکتا ہے؟ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے جی میں تو نہیں سوچنا ہے کوئی نہیں سوچنا۔ نبی پاک نے فرمایا پھر تیری بیٹی دے بارے، ہمسیرہ دے بارے، خالہ دے بارے، پھپھو دے بارے نبی پاک نے ایک ایک کوئسچن کیتا دا توبہ توبہ۔ نبی پاک نے جدے نال تو زنا دا ارادہ رکھنا ہے وہ کسے دی ماں بھی تے ہو سکتی ہے، کسے دی ہمسیرہ بھی تے ہو سکتی ہے، کسے دی
बेटी भी ते हो सकती है, किसी दी खाला भी ते हो सकती है, किसी दी पुप्पा भी ते हो सकती है। इन्नियां गल्लां सुनाइया जवान दियां निगाहां जमीन ते आ टिकियां ने और नबी पाक ने उहदे लई हदायत दी दुआ की थी। अबू उमामा ने सारी जिंदगी उस नौजवान नू असां वेखिया है, उन्हें किसे गैर मारम वाल अख पट के वेखिया ही कोई नहीं। ते भाजी कली नजर ही थले आ जाए ते अद्धा जिना खत्म हो जाए, ना किसी बच्ची की नजर उठे ना किसी बंदे की उठे, तो मेरा ख्याल जिना तो खत्म हो जाए। फतूर तो नजर है ना, अगर नीचे आ जाए तो जिना खत्म हो जाए। और दूसरा सबब तवज्जो करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आए, सरकारे मदीना ने दसे आए। आ दूसरा जिना दा सबब की है, औरतां दा बाजारां दे अंदर बेजा फिरदे रहना, औरतां दा बाजारां दे अंदर आवारा होया रहना। आतां ते अल्लाह दे कुरान ने दसे आए, अल्लाह फरमांदा वा करना फी बुयूतिकुन्ना, औरतां अपने घर दे अंदर करार पकड़न। बल्कि अल्लाह दा वा इज़ा सालतुमुहुन्ना मतान अफसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह फरमाता जे कदी सवाल भी तलब करो पर्दे दे अंदर औरत नजर नहीं आनी चाहिए। आप पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दसिया, तिरमिज़ी दी हदीस अर्ज कर लगा वा कि अगर औरतां बाहर ही ना निकलन, औरतां सरे बाजार ही ना आवन, औरतां गलियां ना फिरन, बाजार ना फिरन, जरूरत तो बगैर बाहर ना जावन, ना औरत नजर आवे ते ना जिना दा दरवाजा खुल जा। बड़ी पुरानी गल है, मैनू याद जो स्टूडेंट 1999 की गल, अफगानिस्तान गए। अच्छा उदों औरतां दिसदियां ही नहीं, कदी नहीं वेखी सी कोई औरत बाहर। साड़ियां ही कमलियां हुई 24 घंटे बाजारां च, असा ना उत्थे औरत वेखी, कोई वेखी कोई बुढ़ी बीबी, उन्हें भी टोपी वाला बुरखा पाया, वो भी कितने 20 दिन बाद कितने वेखी भी वो माई को लगी जाती, वरना उत्थे औरत ना देखी। तो साढ़े तो भाई ये बंदे घर च बहते ने, काम तो सारे औरतों के। ईद आए तो सानू वड़न नहीं देंगे अंदर, नहीं है बीबियां बीबियां जा सकदियां ने। मैं आगा बलीए कामल भाए ने दुकाना ते बीबियां जा सकदियां ने, वो वेख सकते ने, मैं वे गुफ्तगू हो सकते हैं। यानी अगर असी अपन नौजवान लड़कियां घर के अंदर बंद रखिए तो क्या जिना का दरवाजा खुल सकता है? और जिना रोकनी जरूरी है। इमाम कायनात की हदीस है तिरमिज़ी, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने दसे आवे, आमिना दे लाल ने दसे आवे। उनके दौर एडवांस हो गया है, अबू जी की दाढ़ी बड़ी लम्मी है, नमाजी है, कुड़ी कॉलेज पढ़ती है, इतमाद बड़ा है ना, आप ही जाती कॉलेज। और इस दौर के अंदर बगैरती इतनी बड़ी, मोटरसाइकिलों के अगों लैन ही खड़े होते हैं भी आ तेन मैं छड्डा। इन्होंने ही नहीं पता कितने जांदियां ते कितने आउंदियां, हर किहड़े कॉलेज पढ़दियां, इन्होंने कोई खबर नहीं। साडी बेटी तो बड़ी नेक है, तो नबी पाक ने एवं कानून असूल बनाया और अज ये फितना आम हो गया। शहरों से चले जाओ ना, लाहौर बड़ा शहर है, कराची बड़ा शहर है, उत्थे कारां वाले बहांदे ने, इत्थे मोटरसाइकिलों वाले बहांदे ने। फर्क कितना है? कोई बचे, मैं नहीं कह रहा कि सारियां लड़कियां गलत, लेकिन इंज होंदा है। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तुसी कभी जाके चेक की तो नो, इत्मीनान बहुत ज्यादा। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार मदीना ने फरमाया है, व अन अब्दिल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सरकार मदीना ने अल मरअतु औरतुन, नबी पाक ने औरत है ही पर्दा, औरत दा माना ही पर्दा है। अल मरअतु औरा, नबी पाक ने इज़ा खरजत इस्तसरफ हस्सैतान, नबी पाक ने जदों भी कोई जवान लड़की करो निकलेगी शैतान दा मामला आसान हो जाता है। शैतान कई बंदियां दा दिमाग खराब कर देंदा है, शैतान कई बंदियां नूं दे जरिए गुमराह कर लेंदा है। नबी पाक ने जिदा माना पर्दा है, तुसी सरे बाजार इजाजत देवो। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तसरफ हस्सैतान। तो तुसी मैंने एक गल सुनाओ, ये तो क़यामत है ना कि युकिल्लुर रिजाल व यक्सुरुन निसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की तादाद भी ज़्यादा है और सारे बाजार औरतां भी ज़्यादा। अच्छा तुसी बाजार कदी है, तुहाडा बाजार नेड़े खड़ा मस्जिद, तुसी सवेरे तुसी औसतन अंदाज़ा लाओ, बाजार च बंदे घट होंदे ने, बुढ़ियां बहुतियां होंदियां, बंदा तो कोई कोई दिसदा है। या कोई नमाज पढ़ना आ रहा होगा या जा रहा होगा, सरदारी तो बीबियां दी होंदी है ना, इतनी औरतें सरे बाजार ने। तो क्या तुसी समझते हो कि औरत फितना नहीं है? फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा नहीं है? क्या नबी पाक की हदीस नहीं है? सही बुखारी नहीं है? इसका मतलब नबी पाक की बात यकीन नहीं है? तो भाई जिना नूं खोलन दा दूजा दरवाज़ा तुसी आप खोले कि औरतों नूं आवारा रखे, जिथे को मर्जी जाए, पूछना ही नहीं मैं फलाने घर चलनी फलाने घर। तो नबी पाक की हदीस इब्ने खुदैमा दी मशहूर, जरा तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूजा सबब दसिया है जड़ा ज़िना दी राह नूं खोलण वाला दरवाज़ा है। नबी पाक ने सहाबा नूं सवाल कीता है अय्यु शैइन खैरुन लिल मरआ, औरत लई सब तो बेहतर चीज़ केड़ी है? हज़रत अली नूं भी सवाल कीता है ते मैं मुख्तसर अर्ज़ करां। हज़रत फातिमा जवाब देंदियां ने ला यरैन रिजाला वला यरौनहुन्ना, औरत लई सब तो बेहतर काम है कि औरत नूं मर्द ना वेखे ते मर्द नूं औरत ना वेखे। ते हुण जदों बाहर निकलणगियां सारे ही वेखना, लिबास भी गैर शरई है। हुण जिहड़ियां बीबियां चुस्त पजामे पा के निकलदियां ते की बंदियां नहीं वेखना उहनूं? वो तो आप ते नज़ारा दे रही। तो हुण ते किसी के बाप नूं भी इंतजार नहीं, साडी कुड़ी कॉलेज पढ़ती है, ये टाइट लिबास तां पाया है, ये पेंट शर्ट तां चढ़ गई ने, ट्रोजर तां पाया है, बाप नूं भी कोई इतराज नहीं। जिद्दत दा दौर है, तरक्की दा दौर है। तो दसो ना कि ज़िना दा दरवाजा कौन खोल रहा है? निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिनातुन माइलात, सही मुस्लिम किताबुल लिबास। नबी पाक ने फरमाया लिबास ऐसा है कि लोगों को दावते नजारा दे रहा है, लिबास ऐसा है जिसके अंदर उरियानी आया है। तो नबी पाक ने फरमाया जब औरतें इंज करके निकलणगियां बेलिबास होकर के, लिबास भी नाम दा है, और नबी पाक ने फरमाया करा चो निकलती कसरत हो जाए तो जिना दा दरवाजा खुल चुके हैं। हुण तुहानूं इख्तियार है, बंद करो ना करो। मेरी बेटी है तो मैं ही रोक सकना, मेरी बीवी है तो मैं ही रोक सकना, मेरी हमशीरा है तो मैं ही रोक सकना। नहीं रोकोगे तो तुसी देखो कि अंजाम क्या है, देखते चले जाओ। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सबब दसिया है। ये तो मैं दो सबब अर्ज कीते ने और नबी पाक ने इवें करके जिना दा दरवाजा बंद किया। नबी पाक ने औरत करो निकले खुशबू भी ना लावे, औरत नूं खुशबू भी लगे ते जनाब बंदियां नूं मुतवज्जो करने वाली हुंदी है। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिबास भी भड़कीला तेज दा ना
ہوئے بلکہ نبی پاک دا پروانہ دا ابو داؤد دے اندر، ترمذی، نسائی، دارمی، مسند احمد وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ایوم امرأتن استطرت فمرت بالمجلس فیجد ریحہا فہی زانیہ، نبی پاک نے جدو کوئی بھی بی بی اپنے سرے بدا خسبون استعمال کر دیئے، خسبوہاں دے ہلے آ رہے ہوندے نے، نبی پاک اللہ نے زنا نہیں کیتا تے میرے نبی نے ادھے تے آٹھ حکم لا چھڑے آئے، فہی زانیہ، اے زانیہ عورت زنا تے نہیں کیتا، ان کی خوشبو نو زنا قرار دیتا، نبی پاک نے زنا دا دروازہ بند کیتا۔ اسے تے کالج والیاں بھی خوشبوواں لا کے جاندیاں، سٹوڈنٹ خوشبو یوز کرے، جڑیاں بیبیاں بازار آئیاں ہوندیاں نے خوشبوواں لا کے آئیاں ہوندیاں نے، میک اپ کر کے آئیاں ہوندیاں نے، حالانکہ شریعت نے آکھیا کہ بندے لی میک اپ کریا کر، بندے لی تے نہیں کر دیاں۔ سارے تسی دکاندار ہو، تھوڑیاں بیبیاں نو چاہیے نا بھی جاندے نو سرخی پاؤڈر لا لو کے بیٹھی ہوئے، سرخی لائے، پاؤڈر لائے، کریم لائے، خوشبو لائے، سارا کچھ لائے نا، بھی جتھے لانا ہوتے چھٹی ہے لاؤ نا۔ وہ کی پنجابی جاندے نے بھی سر تو اگے واگا نے لاؤ، کی لانا لاؤ نا، وہ جو جاندہ وہی مسیح جی بیٹھی ہوندی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نسائی دی حدیث ہے اللتی تسرہ اذا نظرا، نبی پاک نے فرمایا ہونا تے چاہیے کہ بندہ گھر چ قدم رکھے تے ایڈی خوبصورت بن کے بیٹھی ہوئے، بندے دا دل خوش ہو جائے۔ تے جنہاں نے انجدا نہیں بننا تو پھر کہی یار میرا بندہ تو 4 دن گھر ہی نہیں ہوندا جے، لو تینوں ویکھنا ہے گھر، انہوں باہر جڑیاں لبدیاں نا تو انج دی بنیا کرنا۔ اگر اپنے بندے دی توجہ دوسری طرف لے جا رہی، گناہ کیتا ہے، قصور کیتا ہے، اپنے آپ جتھے کرنا اتھے کر دیا ہی نہیں، تے جتھے نہیں کرنا نہ شادی دا کوئی فنکشن آ جائے پھر ویکھو، پھر تو بندے پہچان نہیں بھی یہ گھرے کون ہے، اتھے ویکھو کتنا کو لایا ہوندہ ہے، حالانکہ اتھے اجازت نہیں ہے، اتھے خوب لگایا ہے، جتھے اجازت ہے اتھے ہے ہی کوئی نہیں، الٹ چل رہے ہیں نا۔ اور کئی دفعہ میں بات عرض کی تھی، ہن دیکھو نا سارے بیٹیاں نے کواریاں لڑکیاں شادی ہوندی نا، کواریاں لڑکیاں انہوں نے میک اپ فل کیتا ہوندہ ہے، سرخی پاؤڈر، پاواں کو میرے رنگا حضرت ہوئے تو پاواں کو دوجا سارے نہیں لاندیاں نے، تو بندہ پوچھے بھی تیری کواری بیٹی تو کنوں بخانی ہے، دس مینوں تو کی غیرت سکنے پائی ہے کہ ادھار دیتی لے آؤ واپس، ادھار لیکتی تو واپس لے کے آؤ نا۔ یہ جینوین گل جی، ایک باری مولوی میرے طرح ایویں جوش نال لگا تو ان دی بڈھی نے فل میک اپ کیتا جمعے والے دن، وہ مولوی دی بڈھی جو میک اپ کر کے آئی، وہ بیچارہ دھوڑ پٹی جاندا سی، تے بڈھیاں انہوں کہندیاں سننی ہے کی کہن ڈیا ہے، انہوں ایویں لگا اینوں کی پتہ ہے، انہوں نے ایویں لگا اینوں کی پتہ ہے۔ تسی دسو نا جدو ہر گھر دا ماحول ہے ہوئے کنوں گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہوں بڑے بڑے حاجی نمازی، میرا سوال ہے کیا کواریاں لڑکیاں نہیں میک اپ کر دیا شادی تے؟ تو دسو کواری لڑکی نے کیوں کیتا ہے، جواب صحیح دینا، کیوں کیتا، ان کی مسئلہ ہے، انہیں دل چ کیڑی بیماری ہے، کی اپنے آپ کو وہانا چاہتی ہے؟ اگر شادی شدہ بھی شادی تے میک اپ کر کے جا رہی، کیوں زنا دا دروازہ نہیں کھول رہے ہو؟ جدو لپسٹک لگائے گی کواری لڑکی، میک اپ دا سامان تھپیا برکیلا لباس ہے، انہوں شو پیس بنا کے شادی تے لے کے گئے، زنا نہیں ہوئے گا؟ یا لوگوں دی توجہ نہیں ہوئے گی؟ ہر نوجوانوں دی طرف نہیں دیکھے گا؟ جاؤ دی اکھا تے پٹی تسی بنو گے؟ اپنی بیٹی نو ٹھیک کرو، انہوں کنٹرول چ کرو کہ بیٹا جدو باہر جائی دے نا، جدو تیری شادی ہوگی نا پتر، ادو جو مرضی کری، ہون نہیں کری دا، یہ گل انہوں سمجھاؤ نا، کون سمجھائے گا؟ انہوں رام نال بٹھاؤ، بیٹا یہ تینوں شوق ہے نا میک اپ دا، جدو تیرا بیاہ ہو گیا جنہ مرضی کری، اتھے لائی خوشبواں بندے کول، ہون یہ کام نہ کر، جب سمجھاؤ گے نہیں تو پھر زنا بڑھے گا نا۔ امام کائنات ابو داؤد دی حدیث ہے، ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। हजरत अबू हुरैरा मस्जिद की तरफ जा रहे ने, अगो एक आने वाली बीबी आ रही है। जदों अबू हुरैरा ने उस बीबी नूं वेखे आए ते हजरत अबू हुरैरा ने या अमतल जब्बार आंदी ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने ने सवाल कीता है। नबी पाक दा परवाना दा या अमतल जब्बार, जब्बार दी लौंडी दस ते सही जित मिनल मस्जिद, तू मसीह तो आनी पई है? आंदी हाँ हाँ मैं मस्जिद चो आनी पई हाँ। उहदे कोल खुशबू दे हुले आ रहे सन। हजरत अबू हुरैरा ने इवें मसीते गई सैं जिवें तैनूं मैं वेंदा पिया वां। आंदी कालत नाम, आंदी इवें मसीते गईयां इवें वापिस आ गईयां। हजरत अबू हुरैरा ने इसे कफियत इसे कंडीशन से मसीह तो आई है? आंदी हाँ हाँ। ते हजरत अबू हुरैरा ने फ़इन्नी समीतु रसूल अल्लाह, नबी पाक दा परवाना दा मैं सरकारे मदीना को सुनिए कि अय्यु ममरातन ततय्यबत, नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक दा परवाना दा कि सरकारां ने जेड़ी भी औरत खुशबू लगाए खरजत इलल मस्जिद, फिर मस्जिद की तरफ जाए, मैं नबी पाक को सुनिया लम तुकबल लहा सलात हत्ता तगतसिला, नबी पाक ने जिन्नी देर तक दोबारा हुस्ल ना करे अल्लाह दी नमाज कबूल ही नहीं करदा। लेकिन उन्होंने अबू हुरैरा दी गल दा असर हो गया, असी तो बेअसरी कौम आ। उन्हें फटाफट अपना लिबास भी बदलिया, जिंदे ते खुशबू लगी वो कपड़े ही चेंज कर दिते फटाफट। उन्हें आखिया तू नबी पाक को सुना, नबी पाक को इन्हों 36 वारी सुनाओ जेडे तुसी मेरे मोहतरम मुल मुकाम वाजिबुल इहतराम बैठे हो, तुहानू जिन्नी वारी मर्जी सुनाओ, तुसी किहड़ा घर कंट्रोल कीता है। हुण अज तो बाद साडे घर ये नहीं होना काम, औरत खुशबू नहीं लाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, मेरी कुंवारी बेटी मेकअप नहीं लगाएगी। लेकिन उस औरत को फौरन असर होया कि नबी पाक ने फरमाया, उन्हें आख्या हाँ, उन्हें खुशबू वाला लिबास उतारे और उन्हें अपना सारा जो कुछ थप्या उतारे है, दोबारा गुस्ल कीते, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया नमाज नहीं है। इन्हों समझाओ जितना मर्जी। फिर असी लोग ऐसे हैं कि ना तो अपनी इसलाह चाहते हैं, ना फिर असी इंज दे मसले सुनने चाहते हैं। सानू तो कोई सुभान अल्लाह वाली गल सुनाओ, असी तो इस माइंड के मालिक हाँ, सानू तो कोई महसूस करने वाली चीज़ चाहिए है ना। ज़ौक़े समात साडा ठीक करो, इंज दियां गल्लां असीं तो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि साडे दिमाग ते गिरायां गुजरदियां ने। क्यों भाई? इस वास्ते कि कमजोरियां साडे अंदर मौजूद ने। अगर मेरे च कमजोरी ने, मैनूं जो को मर्जी कहे भाई, क्यों कुंकली उठाएगा? इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा सबब जड़ा जिना की तरफ ले जान वाला है, औरतों का खुशबूआं ते मेकअप ला के बाहर निकलना है, शरीयत ने मना फरमा छड़िया है। और अल्लाह के कुरान ने दसिया चौथा सबब जड़ा जिना की तरफ ले जान वाला है। अल्लाह का कुरान आदा किसी बीबी नूं नहीं चाहिए मशहूर कुन आवाज के अंदर कलाम करे, किसी औरत नूं नहीं चाहिए अपनायत वाली जबान के अंदर कलाम करे, किसी औरत नूं नहीं चाहिए बड़ी मिठास वाली जबान यूज करे, क्योंकि अल्लाह फरमादा फला तखजाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी कल्बिही मरद। और रब्बे कायनात दे कुरान ने दसे इत्थे साडा को प्राहुणा आ जाए तो साड़ियाँ तो बीबियां अटेंड ही कर लेंदियां, भाजी है ने नहीं भाजी तो नहीं है, तुसी बैठक च बैठो, तुसी चाय पीओ, तुसी पानी पीओ। वो बंदा आवाज़ सुन के कहता जी पियाओ पानी, आवाज़ सुन के उसका भी इरादा बदल जाता, कल लियाओ पानी लियाओ चाह। और शरीयत आंदी कि औरत की आवाज़ ते करख्त होए, फुकहा के अंदर औरत की आवाज़ का बाज़ आंदे ने पर्दा नहीं है। दुर्रे मुख्तार के अंदर अलामा मुक़द्दसी ना आंदे ने सौतुल मिरा, जिहड़ी औरत है ना, औरत सौतुल मिरा औरतुन, वो आंदे ने कि जिहड़ी औरत की आवाज़ है वह भी पर्दा है।
یہ ایک تخوے کی بات میں کر رہا ورنہ صحابہ صحاب میں ایسا کو بھی مسئلے پوچھتے سی لیکن آواز کیڑی میں نے جی اندر ہوں دیکھو نا کئی بندے 24 گھنٹے ایک ڈرائیور ایک دن میں انہوں نے گڈی تے چلا گیا تو میں دسدا جی ساڈے کئی سارا دن ڈرائیور جڑے نے نا وہ موبائل تے انگلاں ایویں ہی ماری رکھتے ہیں کتے نہ کتے کوئی غلط جگہ مل ہی جاتا ہے نا کوئی ایسی کال رانگ نمبر مل ہی جاتا ہے نا تو جے کو بی بی بولی ہیلو وہ پھر اس ہیلو تے بار بار فون کری جائے گا آواز بڑی سونی سی اس آواز پیچھے ہی فون کرے گا روزانہ کال ملے گی تسی تے موبائل تے کوئی آواز سننو بڑی مشہور کون دی ہیلو تے بس انہیں سارا دن اتھے ہی لگ جانا وہ تے آواز نہیں سیدھا ہی ہو گیا تو پھر عورت دی آواز زنا دی طرف لے کے گئی کہ نہیں قرآن لکھتا کہ فلا تخزانا بالقول ایتھے بڑیاں اٹینڈ کر دیا نے مہمانوں بھاجی بیٹھو کھاؤ پیو فلاں کرو امام کائنات محمد تسی کیا سمجھتے ہو کہ جب تہاڈے ذہن دی سوچ ہے جب تہاڈی فکر ہے جو تہاڈے دل و دماغ کے اندر چیزاں چھائیاں نے قرآن دے مطابق ہو جائے حدیث مطابق ہو جائے تہاڈے دور کے اندر ترقی آ جائے جدت آ جائے کیا قرآن دے قانون بدل جان حدیث بدل جائے اللہ رب العزت دے قانون چینج ہو جان تسی چاہتے لو مولوی جی ہن تے دور ہی ہو رہے دور جیسا بھی ہوئے دین ایک ہی ہے دین نہیں بدلتا تسی بدلو یا نہ بدلو امام کائنات اچھا ہوں دیکھو نا بعض لوگ کرتے ہیں میں ایک دن جو میرے کسی نے کہا جی جہاں بڑھیاں مولوی جی یہ نوکریاں کر دیا نے کیا صحیح ہے میں بھا جی میں دسیا تو تسی ویسے ہی میرے تو فتوا لا دینا بھی یہ جا مولوی بھی نہیں چاہیے جڑا یہ گل کرے میں ساڈے بزرگ جڑے گزرے نے پہلے شریعت بھی آکھ دیے کہ نان نفقہ بندے دے ذمے ہے عورت دے ذمہ نہیں ہے گھر دا سسٹم چلانا بندے دے ذمے ہے عورت دے ذمے نہیں لیکن اتنے کڑی والے کہن گے منڈا کوئی ہیڈ ماسٹر ہی لگا ہوئے تو منڈے والے کہن گے کڑی استانی لگی ہوئے اسی بہ کے کھائیے تھاڈا منڈا کہڑا مرد ہے کوئی یہ تو چڈو بندہ ہے یہ کوئی مرد عورتوں کی کمائیاں کھان والے ساڈے پہلے بزرگ تے عورت کی کمائی نو ویسے غلط سمجھتے سے انہیں تہاڈی کڑی استانی لگی اسی نہیں لینی یہ استانی چھڑاؤ پھر اسی لے لیں گے ہوں اگلے لب دن تو کیا جدو اج تو کوئی 30 سال پہلے بیبیاں کچھ نہیں سی کر دیا گھر نہیں سی چلتے ہوں تو ہوں گل کرو تو ساڈے رنگ اگلا کہنا یہ تو پاگل بندہ جی بھائی یہ تو بےوقوف بندہ جہاں یہ گلیں کرتا یقین جانو ہوں تو ہر چیز ہی الٹ ہو گئی نا امام کا تھی دسو نبی پاک کے صحابہ کے دور سے کنیاں کو عورتیں کام کرنے والی سی مدینے کے اندر کتنی عورتیں سی جہاں کام کرنے والی بلکہ نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت انج ہوئے گا کہ عورتیں اپنے مردوں کے نال دکان چلان گیا کاروبار کرن یہ تو گل صحیح ہو گئی یہ نبی پاک نے آخیا میرے تو فتوا لانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں آمینہ دے لال نے دسے آویں میں عرض کیتا اللہ دے قرآن نے دسیا چوتھا نمبر زنا دی طرف لے جان والی عورت دی آواز ہوندی ہے عورت دی آواز دے اندر اپنا عیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ کلام سخت ہونا چاہیے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے حدیث صحیح بخاری دے اندر وَأَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سرکار مدینہ دے جڑے بلوغت دے قریب لڑکے نے انہاں نو عورتاں کول جان دینا نہیں چاہیدا انہاں بچیاں دی انٹری منع کرو عورتاں کول جان دے نبی پاک نے منع فرمایا کیونکہ نبی پاک نے ایاکم والدخول علی النساء نبی پاک نے جڑے بالغ ہون دے قریب نے بالغ ہون دے قریب انہی لوگ ٹینشن نہیں لیندے کسے جانا ہے دو منڈے نکے نکے نے خدا دے بندے ہون تے یوٹیوب دا دور ہے فیس بک دا حدیث دے مطابق تا کوئی 16 سالاں دا بالغ ہوندا تے یوٹیوب والے تے 12 تے بالغ ہو گئے نے اور یوٹیوب والے تے 12 تے بالغ نے اینو کڑی دی راکھی پا چلے منڈا شنڈا ہے شریعت آندی ہے جڑے بلوغت دے قریب نے لڑکیاں دے کول نہ بٹھاؤ اور یہ بھی زنا دا دروازہ کون کھول دے بلکہ فقال رجل من الانصار نبی پاک دا انصاری سے آبی آدھا سونے
یہ گل تے ٹھیک ہے، افرائیت الحموا، پھر دیور دے بارے کی خیال ہے؟ نبی پاک کہندے نے الحم الموت، دیور تے موت ہے، او دے کولوں تے بچانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اتنے آنے نے میں مصروف ہاں، تم باجی اپنی موٹر سائیکل تے بہا کے تم گجراتوں چیزاں لے آ، دسو نا ذرا مینوں۔ اور نبی جنوں نبی پاک موت آندے نے انہاں دا پہرے دار بنایا، دسو۔ اور جنوں نبی پاک نے آکھیا موت ہے انہاں دا رکھوالا بنا دیتا ہے، انہوں دے اتنے جناب دربان بنا دیتا ہے۔ اور ایسے واقعات تسی حیران ہو جاؤ، بہت اس وجہ تو زنا بہت زیادہ ہے۔ میں مننا گا کہ باہر سرے بازار بھی گناہ ہے، زنا ہے، لاہور چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، سرے بازار کھڑیاں عورتاں سڑکتے زنا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، لیکن ایس مسئلے دے اندر دیور اور جیٹھ والا زنا معاشرے دے اندر کرا جے بہت زیادہ ہے، تسی سمجھ نہیں سکتے۔ میں پنڈ دا نام نہیں لاں گا، ضلع قصور وچ، اتھے وہ بندے نے میرے کول خود گل کی، اندر جی دسو میں بہت پریشان، اور وہ پریشانی دی وجہ کی کہ اعتماد کیتا میرا بھرا ہے، باجی کول بھرا پایا جنہوں موت نبی پاک وہ پہرے دار پایا۔ ہویا کہ وہ صرف فجر دی نماز پڑھتا سی، نیک آدمی سی، اس دوران ہی وہ دی بیوی اور وہ دا دیور منہ کالا کر لیندے سی، اور ایک دن وہ کا باہر نکلیا نا جی، تو انہیں ہمیں نماز پڑھنے گیا ہے، اجو واپس نہیں آیا، انہیں کدھر رومال رہ گیا تو کدھر رومال لین آیا، اور انہیں اتوں پکڑ لیا، تو کار اجڑیا کہ نہیں اجڑیا، بیڑا غرق ہویا کہ نہیں ہویا؟ تو کیا یہ چیزیں تو تسی کنٹرول کیتے ہیں؟ باہر لیتے اعتراض کرتے ہو جی زنا بڑا عام ہو گیا، گناہ بڑا عام ہو گیا، تو تسی کتنی کو پابندی کیتی؟ دیور اور جیڑ تو تسی کتنی کو پابندی کیتی ہے جنہوں نبی پاک نے موت آکھیا تسا محافظ بنایا؟ شادی تے جائے انہوں دیور نال گھلتا ہے، ڈاکٹر کو دوائی لینا انہوں موٹر سائیکل تے بھا گیا تو مگر گھلتا ہے۔ دسو تسی یہ دین سمجھو اج تک، یہ شریعت سمجھو اج تک؟ تو آکھو لو بڑیاں نے کہنا لے تے نویں مسئلے سن لو، ہن تے گھراں چوں پھر باہر جائیے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، 5واں نمبر بیان پہ کرنا وا کہ زنا دی طرف دروازہ کھولن والا کیڑا سبب بندا ہے۔ یہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور تے جیڑ دی بات کی تھی۔ آج صحیح بخاری دی مشہور حدیث ہے کہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا ان عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا قان ثالثهم الشیطان۔ نبی پاک میں نے کوئی بھی مرد کوئی عورت تنہائی اختیار نہ کرن دو، تیسرا شیطان ہندائے، تے شیطان غالبان لگیا منٹ نہیں لاندہ۔ اور پاکستان سے کنے مخلوط تعلیم ہے، کڑیاں منڈے کٹھے ہی پڑھتے ہیں، تو پھر 200 زنا ودے کی نہیں ودے؟ کتنے دفتر چنے 2 بندے کٹھے ہی بیٹھے نے، کڑی بیٹھی ہے کہ منڈا بیٹھے، اللہ قال ثالثهم الشیطان۔ تو بچی کنہ دیئے؟ اب بینکاں سے چلے جاؤ، کیبن بڑے نے 2 بیٹھے نے، جو مرضی گلاں کرو، جو مرضی خباست کھلا رہو۔ کتنے نے اسی لوگ سمجھے کہ چیزاں ضروری ہو گئی ہیں، خبراں پڑھنے والے ویکھ لو، اتنے بھی یہ ہوئی بغیرتی ہے، تو اسی سامنے لائے تے یہ تو کوئی گناہ نہیں نا، خبراں سناؤندے نے، تو کی تسی خبراں پڑھو گے تو کوئی شریعت تواڈے پیو دی ہو جائے گی، تواڈے باپ دی ہو جائے گی کہ تسی جو مرضی کرو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इतिहाद बरतन वाले सही बुखारी दे अंदर अल्लाह दे नबी दी बीवी हजरत सुफैया आईया ने नबी पाक इतिकाब बैठे ने ते सरकार दे नाल मैं कलाम रहीਆਂ ने ते जदों जान लगियां अल्लाह दे नबी घर दे दरवाजे ते छड्डण गए ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेगमात दे हुजरे लैन दे अंदर मस्जिद नबी दे एक साइड ते सन पर नबी पाक ओनू घर छड़ के आए ने ते दो बंदे सरकार नू नजर आए ने हालांकि किस तरह हो सकता है कि मेरे महबूब दे बारे नौज बिल्लाह को बदगुमानी करे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी एहतियात करने वाले सन तुहाडे अंदर ते एहतियात कोई नहीं नबी पाक ने खुद मुखातिब करके आख्या कि मेरे नाल मेरी बीवी सुफैया है आदे ने सोनिया असी तुहाडे बारे बदगुमानी करनी है सी ते सरकारे मदीना ने तुहानू की पता है शैतान ते बंदे दे अंदर एवें घुमदा है गर्दश करदा है जिवें खून गर्दश पिया करदा है नबी पाक ने मैं वजात देना जरूरी समझिया है नबी पाक इन्नी एहतियात करन ते साडे हां ते कोई एहतियात नहीं सब ठीक है ओके दी रिपोर्ट दो ना ओके है सब कोई गुनाह नहीं कोई सवाब नहीं क्या गलत है क्या सही अच्छा वो जड़ा सहाबी सी सही बुखारी जिन्हें जिंदी बीवी हाज ते चली सी नबी ने की किया भाई ना ना कला नहीं जाना ला तुसाफिरुल मरा इल्ला मा ज़ौजिन औ ज़ी महरम महरम नाल होवे महरम तो बगैर ते नहीं हुण पर्दे की बात करो ना अगर किसी लड़की की शादी होवे ना ते जिहड़े उहदे ससुराल ने उधरों सिर्फ एक ही इंसान है जिहदे कोल पर्दा नहीं है वो मुंडे दा बाप है बस बाकी सारे रिश्तेदारों को पर्दा है एक वहां बाप है हुण तो भाई ये भी काम सिरों लंघ गया ससुर वाला रिश्ता ये भी नापाक हो गया बड़ी जगह ते बगैरती की हद हो गई मैं यानी कोई गलत बात नहीं कर रहा जड़ा वाले के करीब वो मुंडा फौज से मैंने तुसी दसो ना कि जिना कितने कितने किस तरीके से फैल चुके है और तुसी एहतियात नहीं करते मेरे नबी ने इतनी भी एहतियात की थी उन्होंने मुंडे आख्या भी तेरा प्यो सही नहीं उन्हें यार मेरा अब्बा है उनकी बेटी है किवें हो सकता है उन्हें यार तेनों आने मन जा मुंडा हूँ दसो ना एक बंदा बाप की सीट पर हो बंदा सोच सकता है बारे वो मुंडिया ने आख्या भी तू इंज कर किस दिन ना फौज तो छुट्टी लै तो बगैर दस्यो आई फिर असीं तेन वहावांगे फिर जो उन्होंने उनके बाप को उत्तों पकड़ाया ना वो नौ नाल फिर उन्हें अपने बाप को गोली मारी सके बाप को गोली मार के मारिया और यहो लोगों का अंजाम होना चाहिए क्यों तुसी दसो कि जो जिना इस हद तक पहुंच जाए कि चाचा भतीजी नाल करता मामा भाणजी नाल करता तो फिर भी तुसी एहतियात ना करो फिर भी उन्होंने कल्ले तोड़ दियो इल्ला काना सालिसहुम शैतान इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे अल्लाह दे कुरान ने दसे आवे और मैं गुनाहगार ने मुख्तसर 2-4 पॉइंट अर्ज कीते ने कि गुनाह ऐसा है जिवें साडे सिरां तो पानी लंघ गया है आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है और सरकार ने दसिया दा पहला सबब निगाहां थल्ले करो हिफाजत करो लड़कियां भी लड़के भी ते जिना दा दरवाजा बंद की अद्धा घट जाएगा और दूसरा सबब वे कि औरतों करो ना निकलन दियो ना को वेखे ते ना जिना दा दरवाजा खुले और तीसरा सबब के भड़कीले ते जनाब गैर सरी लिबास ते खसमुआ नाल मतरो के बाहर ना कड्डो जिना घट जाए और चौथे नंबर ते औरतां अपनी आवाज नू बदल के वेखण को गैर मारम बंदा को बात करे ते आवाज के अंदर टेलीफोन है ना अजकल तो कई रिश्तेदार फोन कर लेंगे ने बीबियां नू फोना की दुनिया है वो फोना की भी बड़ी आवाज़ मिठी मिठी आती और वो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है भाई फोन पर भी बात करो तो कड़ाकेदार अगला छेती नाल बंद करे भी केड़ी बीबी नाल वाह पै गए ऐसी आवाज़ होए कोई आवाज़ सुन के फटाफट बंद कर दो बंद करो तो कोई बला ही गले लग गई तो जे कोई हैलो हाँ जी करे तो वह भी गल वधाई होर बाजी ठीक है बच्चे सुनाओ अगे सुनाओ बाहर सुनाओ ओ सुनाओ गल लमकाई जाएगा गल लमक जाएगी जो तो गल लमकेगी तो फिर काम ही लमक गया सारा भाई
تو جی بولے ہی اکھڑی پاری تو انہوں نے بند کرو، یہ تو چڑیل ہی ٹکر گئی بھائی. ایسا طریقہ ہوئے نا فلا تحزن بالقول. اور میں عرض کیتا ہے 5واں نمبر کہ کرے بلوغت دے قریب اور دیور کنٹرول کرو، زنا دا دروازہ بند ہو جائے، عورتوں تے ایسے بچے داخل نہ رکھو. اور 6واں نمبر میں عرض کیتا ہے کہ کوئی عورت اور مرد دو تنہائی اختیار نہ کرو، تنہا سفر نہ کرو، تو پھر سمجھو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. اگلی تہاڈی نسل جہی نا غیرت مند پیدا ہوئے گی. اگر تسی اسے ڈگر تے چلے نا تو غیرت نا دی شے تسی لبو گے کیڑی شے ہوندی. کدی لوگ مثالہ دیو کہ فلانا بندہ غیرت مند ہوندا سی، تہاڈے چ تے ہونی نہیں. پھر مثالہ ذکر کریا کرو جاؤ محلے چ بندہ بڑا غیرت مند رہندا ہے، کیونکہ تسی تے سارے ماشاءاللہ ہو گئے. تو خیر اگر کوئی میری بات بری لگی ہوئے تو بھائی معافی دیا جائے، اگر کچھ صحیح لگی ہوئے تو پھر انہوں ذرا غور کریا جائے اور اپنی غیرت نو ذرا جگایا جائے. ہو سکتا ہے کہ سارے گھراں دا ماحول کنٹرول ہوئے اور اس گناہ تے کنٹرول ہوئے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. تو خیر یہ گناہ دے اگوں انجام کی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، نقصانات کی نے ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ زنا دے نقصانات اور دا انجام ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں تو صرف اسباب ذکر کیتے ہو بھی 6، اس تو علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.